हेलो फ्रेंड्स, कटक दशहरा पार्ट 2 वीडियो को आपण मानक स्वागत। पार्ट 1 वीडियो रे तो आमे माने कटक बादामबाड़ी गेट सह केतेटा मेढ़ बुलिकी देखी देथिले। आज आमे पार्ट 2 वीडियो रे खाननगर मेढ़ सह आउ बाकी थिबा कटक रो केतेटा मेढ़ प्राय सब बुलिकी देखिदेबा। वीडियोटा बहुत इंटरेस्टिंग हबो, आपण लास्ट पर्यंत देखंतु आ वीडियो रो मजा नै। शांत साई बड्डर कबाडी लेके आसी गोपाल भाई
ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ବିହାରଙ୍କର ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଲୋକ Everybody make some noise with a huge round of applause, with a big hand. Please welcome the very young singer, the very popular singer of Odia cinema industry, Mr. Kuldeep Patnaik. तो कटक स्टेशन 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 ଚାଉଳିଆ କରି ଯାଉଛ ତ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏରିଆ ବା କଟକର ଚାଉଳିଆ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମର ନୂଆ ବଜାର ମେଢ଼ ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ସଜା ହେଇଥିଲା ତିନି ଘରିଆ ପୂଜା କରନ୍ତି ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ।